अखबार 25वां बाब साले सब्बत। और खुदावंद ने मूसा से कोहे सीना में कलाम करके फरमाया, बनी इस्राएल से खताब कर और उनसे कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुम्हें दूंगा दाखिल हो, तो खुदावंद के सब्बत के लिए जमीन भी आराम करे। 6 बरस तू अपने खेत में बीज बो, 6 बरस तू अपने अंगूरों को छांट और उनकी पैदावार जमा कर, और 7वें साल में जमीन के लिए आराम का सब्बत खुदावंद का सब्बत होगा। तू अपने खेत में बीज ना बो और अपने अंगूरों को ना छांट, और जो कुछ खेत में तेरी फसल के गिरे हुए दानों से खुद ब खुद उगे उसे ना काट, और तेरे ना छांटे हुए अंगूरों में जो अंगूर लगे उन्हें ना तोड़, क्योंकि जमीन के लिए ये आराम करने का साल है। और जमीन का ये सब्बत तुम्हारे लिए, यानी तेरे लिए और तेरे नौकर के लिए और तेरी लौंडी के लिए और तेरे मजदूर के लिए और उस अजनबी के लिए जो तेरे साथ रहता हो खुराक के लिए होगा, और तेरे मवाशी के लिए और तेरी जमीन के चौपायों के लिए उसकी सब पैदावार खुराक होगी। साले रिहाई। और तू बरसों के 7 सब्बत गिन, 7 बरस 7 दफा, तो तेरे लिए 7 बरसों के सब्बत के 49 बरस हुए। और 7वें महीने की 10वीं तारीख को तू नरसिंगा फूंकवा। योमे कफ़ारा को तेरी सारी जमीन में वो नरसिंगा फूंके, और तुम 50वें साल को मुकद्दस करो और जमीन के सारे बाशिंदों के दरमियान इलाने रिहाई कराओ। ये तुम्हारे लिए जुबली होगी। हर एक आदमी अपनी मलकियत को जाए और हर एक अपने खानदान में वापिस हो। 50वां बरस तुम्हारे लिए जुबली का होगा। तुम इसमें कुछ ना बो, और जो खेतों में उगे उसे ना काटो, और अपने अंगूरों के जो छांटे नहीं गए फल ना तोड़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये मुकद्दस जुबली होगी। मैदान की पैदावार तुम खाओ। उस जुबली के बरस में तुम हर एक अपनी मलकियत पर वापस जाओगे। जब तुम अपने हमसाये के पास कुछ बेचो या उससे कुछ खरीदो, तो तुम में कोई अपने भाई के साथ दगाबाजी ना करे। जुबली के बरस के बाद बरसों के शुमार के मुआफिक तू अपने हमसाये से खरीदना, और वो पैदावार के बरसों के शुमार के मुताबिक तेरे पास बेचे। बरसों की कसरत के मुआफिक तो उसके लिए कीमत बढ़ाना, और उनकी कमी के मुआफिक घटाना, क्योंकि वो तुझे शुमार के मुआफिक पैदावार बेचता है। बस तुम अपने हमसाये से दगाबाजी ना करो, बल्कि तू अपने खुदा से डरना, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ।
پس میرے قوانین اور قضاؤں پر عمل کرو تو تم زمین پر امن سے رہو گے، اور زمین تمہیں اپنا پھل دے گی اور تم پیٹ بھر کے کھاؤ گے اور اس میں امن سے رہو گے۔ اور اگر تم کہو کہ ہم 7ویں برس کیا کھائیں گے، کیونکہ ہم نہ بوئیں گے اور نہ غلہ جمع کریں گے، تو میں 6 سال تمہارے لیے اپنی برکت تم پر برساؤں گا، اور وہ 3 برس کی پیداوار تمہیں دے گی۔ تو تم 8ویں برس بوؤ گے اور 9ویں برس تک پرانا غلہ کھاؤ گے۔ جب تک کہ اس کا غلہ نہ نکلے تم پرانا غلہ کھاؤ گے۔ اور زمین ہمیشہ کے لیے نہ بیچی جائے، کیونکہ زمین میری ہے اور تم فقط مسافر اور میرے نزدیک کسان ہو، اور تمہاری ملکیت کی ساری زمین پک الرہن ہوگی۔ اگر تیرا بھائی محتاج ہو جائے اور اپنی ملکیت سے کچھ بیچے اور اس کا ولی چھڑانے آئے، تو وہ اپنے بھائی کی بیچی ہوئی کو چھڑا لے۔ اور اگر کسی آدمی کا کوئی ولی نہ ہو اور خود چھڑا لینے کی رقم اسے دستیاب ہو جائے، تو وہ اس کے بیع کرنے کے برسوں کو گنے اور باقی اسے دے جس کے پاس اس نے بیچی، اور اپنی ملکیت پر جائے۔ اور اگر باقی دینے کی رقم اس کے پاس نہ ہو تو بیچی ہوئی ملکیت مشتری کے ہاتھ میں جبلی کے برس تک رہے گی، اور جبلی کے برس میں وہ نکل جائے گی، تب وہ اپنی ملکیت پر جائے گا۔ اگر کوئی مرد اپنے رہنے کے گھر کو جو فصیلدار شہر میں ہے بیچے، تو وہ بیچنے کے وقت سے 1 سال کے اندر اسے چھڑا سکتا ہے۔ 1 سال تک چھڑا لینے کا اس کا حق ہوگا۔ اور اگر برس کے تمام ہونے سے پہلے وہ اسے نہ چھڑائے، تو وہ فصیلدار شہر کے اندر کا گھر خریدار ہی کا ہمیشہ تک پشت در پشت رہے گا، اور وہ جبلی کے برس میں بھی نہیں نکلے گا۔ اور گاؤں کے گھر جن کے گرد دیوار نہیں، وہ زمین کے کھیتوں کی طرح شمار ہوں گے، ان کے لیے فقاق ہے اور وہ جبلی میں نکل جائیں گے۔ لیکن لاویوں کے شہروں کی بابت اور ان کی ملکیتی گھروں کے متعلق جب چاہے لاوی چھڑا سکتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا لاوی اسے نہ خریدے، تو جوبلی کے سال میں خریدار اپنی ملکیت کے شہر یا گھر سے نکل جائے گا، کیونکہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کے گھر اور ان کے شہر انہی کی ملکیت ہیں، اور ان کے آس پاس کے کھیت بیچے نہ جائیں، کیونکہ وہ ان کی ابدی ملکیت ہیں۔ اگر تیرا بھائی غریب اور تہی دست ہو جائے، تب تو اسے سنبھال، وہ تیرے ساتھ اجنبی اور مسافر کی طرح رہے۔ تو اس سے سود اور نفع نہ لے، بلکہ اپنے خدا سے ڈر، تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ رہے۔ تو اپنا روپیہ اسے سود پر نہ دے، اور نہ نفع کے لیے اسے کھانا کھلا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تمہیں ملک مصر سے نکال لایا، تاکہ کنعان کی سرزمین تمہیں دوں اور تمہارا خدا ہوں۔ اگر تیرا بھائی جو تیرے ساتھ ہے تنگ حال ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو تیرے پاس بیچ دے، تو تو اس سے غلام کی طرح خدمت نہ لے، بلکہ وہ مزدور اور کسان کی طرح تیرے ساتھ رہے گا۔ جبلی کے برس تک وہ تیری خدمت کرے گا، تب وہ تیرے پاس سے چلا جائے گا، وہ اور اس کے لڑکے، اور وہ اپنے گھرانے کی طرف واپس جائے گا اور اپنے باپ دادا کی ملکیت کی طرف لوٹے گا۔ اس لیے کہ وہ میرے بندے ہیں، جنہیں میں ملک مصر سے باہر نکال لایا۔ وہ غلاموں کی طرح
बेचे ना जाएं। तू उस पर सख्ती से हुक्म ना कर, बल्कि अपने खुदा से डर। तेरा गुलाम और तेरी लौंडी उन कौमों से हों जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम उनमें से गुलाम और लौंडियां मोल लो, और उन परदेसियों के लड़कों से भी जो तुम्हारे साथ रहते हैं, और उन घरानों से जो तुम्हारे मुल्क में पैदा हुए हैं, मोल लो, वो तुम्हारी मिल्कियत हैं। और तुम उन्हें मीरास के तौर पर रखो, ताकि तुम्हारे बाद तुम्हारे लड़कों को मौरूसी मलकियत हो। वो हमेशा तक तुम्हारी खिदमत करेंगे। मगर अपने भाइयों बनी इस्राएल में से किसी पर सख्ती से हुक्म ना करो। और अगर कोई परदेसी या मुसाफिर जो तेरे साथ है दौलतमंद हो जाए, और तेरा भाई जो उसके साथ है मोहताज हो जाए, और परदेसी के पास या मुसाफिर के पास जो तेरे साथ है, या परदेसी के घराने की नस्ल के पास अपने आप को बेच डाले, तो उसके बेचे जाने के बाद वो छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसे छुड़ा ले, उसका चच्चा या उसके चच्चा का बेटा उसे छुड़ाए, या उसके घराने के करीबी रिश्तेदारों में से कोई उसे छुड़ाए, या जब उसे दस्तरस हो तो अपने आप को छुड़ाए, तो वो अपने खरीदार के साथ बै के बरस से जुबली के बरस तक हिसाब करे, और बै की रकम से बरसों के शुमार के मुताबिक मजदूर की उजरत काट ले। और अगर बहुत बरस बाकी हों तो उनके मुताबिक उसके खरीद की कीमत से छुड़ाए जाने की रकम वापस करे। अगर जुबली के साल तक थोड़े बरस हों तो वो हिसाब करे, और बरसों के मुताबिक अपने छुड़ाए जाने की कीमत अदा करे। वो मजदूर की तरह जिसका सालियाना मुकर्रर हो उसके साथ रहे। वो तेरे सामने सख्ती से उस पर हुक्म ना चलाए, और अगर कोई उसे ना छुड़ाए तो जुबली के साल वो और उसके बेटे आजाद हो जाएंगे, क्योंकि बनी इस्राएल मेरे बंदे हैं। वो मेरे बंदे हैं जिन्हें मैं मुल्क मिस्र से बाहर निकाल लाया। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ।